Ako je Evlija Čelebi prošao kroz njega i Lajoš Košut, morat ćemo i mi. Ktaha je grad bogate istorije i kulture, smešten u zapadnoj Anadoliji, poznat kao jedno od najvažnijih središta keramike i pločica u Turskoj. Njeni koreni sežu do antičkih vremena, a grad je kroz vekove bio pod vlašću Friga, Rimljana, Vizantinaca i Osmanlija. Posebno je poznata po Ktaha pločicama, tradicionalnoj umetnosti koja se i danas neguje, kao i po blizini značajnih arheoloških lokaliteta poput Ezanija. Ktaha spaja istorijsko nasljeđe, zanatsku tradiciju i miran gradski život, čineći je zanimljivom i autentičnom destinacijom za posetioce.